என்றைக்கு நான் வந்து அந்த வீடியோ பார்த்து இந்த கதையை நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னு நினச்சோமோ, அது ஏன் சொல்லணுங்கிற ஒரு கேள்விக்கு பதிலும் நான் கொடுக்க வேண்டியதாக போச்சு எனக்கே. இல்லை, இந்த மாதிரி நம்ம நாட்டில் இருக்கிற இவ்வளோ பிரெயினி ஜீனியஸஸ்க்கு வந்து நம்ம வந்து அடையாளம் கொடுக்காம நிறையா பேருக்கு நம்ம வீணாக பப்ளிசிட்டி கொடுத்து அவங்கள வந்து மோட்டிவேஷனாக இவ்வளோ பேர் மோட்டிவேஷனலாக இருக்கிறவங்கள வந்து பற்றி நம்ம தெரியாமல் இருக்கிறதே ஒரு பெரிய குற்றம்னு நினச்சேன். ஐ தாட் இட்ஸ் அ நேஷனல் ഡിസ്സർവീസ്. പിന്നെ ഒരു എമോഷണൽ ആയതെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ജയിലിലിരുന്ന് വരുമ്പം എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ ഒരു വിളി. സോ ഐ വാസ് എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ടു ഹിം. ഐ തോട്ട് ഇറ്റ്സ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ. പക്ഷേ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഞാൻ മോടിയെടുത്ത്. പക്ഷേ അത് അതുപോലെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരു മാറ്റമില്ല. அந்த சீனை காட்டுறேன். இவர் வீட்டுக்கு வராரு. வீட்டை வந்து அந்த அம்மா வந்து அவங்க கத்தும்போது பார்த்துட்டே இருக்கும்போது என் ஃபோன் அப்படியே தூக்கி போட்டு அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அப்படின்னு தூக்கி போட்டுட்டு 2 நிமிஷம் அப்படியே உட்காந்துருது. வை டு ஐ ஹேவ் டு லிவ் த்ரூ திஸ் அப்படின்னு அவர் கேட்கும்போதே வருத்தமாகவும் இருந்துச்சு. ஏன்னா ஐயோ மறுபடியும் அவரை வந்து ஞாபகப்படுத்திட்டோம். ஆனால் ஓரளவுக்குள்ள மனசில் ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட், அந்த சந்தோஷம், அப்பா இவர் சொன்ன மாதிரியே நம்ம எடுத்துட்டோயா அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை. இது அது ஒரு இட்ஸ் அ வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபீலிங் டு யூ டோன்ட் நோ விச் ஒன் டு சக்கம் டு. ഇൻസിഡൻ്റിൽ എൻ്റെ വൈഫും എൻ്റെ മകനും ഈ രണ്ടുപേരും എൻ്റെ പടം ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ റീസൺ ദേ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു റീലീവ് ദിസ് വൺസ് അഗൈൻ. കൊമേഴ്ഷ്യലാണ് ചെയ്യില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെ ഒരു ലൈഫ് ഇങ്ങനെ ഇതിനകത്തൊരു റിവ്യൂൽ ചെയ്ത് യാഥാർത്ഥ്യം മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നു. ഇത് കൊണ്ടുവന്ന നഷ്ടങ്ങളും ഇതിനകത്തുള്ള കാരണങ്ങളും നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരു അർത്ഥമുണ്ടാകാനായിട്ട് ഇത് സാധിക്കും. ഇത് ഒരു വരുന്നത് എന്തോ എനിക്കറിയാമല്ലോ, എൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു തോന്നലുണ്ട്. അന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ സിനിമ ഞങ്ങളെയും കൂടി കൂട്ടുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അന്ന് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫൈനലായിട്ടില്ല, സ്റ്റാർ കാസ്റ്റ് ബാക്കിയായിട്ടില്ല, ബഡ്ജറ്റ് ഫൈനലായിട്ടില്ല, ഒരു എങ്ങോട്ടാണ് എത്താൻ പോകുന്ന ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. ഞങ്ങൾക്കന്ന് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരേ ഒരു ധൈര്യം ഇത് മാധവൻ്റെ ഡ്രീം പ്രോജക്റ്റ് ആണെന്നും ആ ഡ്രീം പ്രോജക്റ്റ് നമ്പി സാറിന് പറ്റിയാണെന്നും ഉള്ള രണ്ട് കണക്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമ്പി നാരായണൻ എന്ന ഐതിഹാസിക ജീവിതത്തിനുള്ള ഹൃദയാദരമായിരുന്നു റോക്കട്രി ദ നമ്പി എഫക്റ്റ് എന്ന ചിത്രം. റോക്കട്രി ദ നമ്പി എഫക്റ്റിൻ്റെ സംവിധായകൻ, നിർമ്മാതാവ്, പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച ആർ മാധവൻ, നമ്പി നാരായൺ സാർ, സിനിമയുടെ നിർമ്മാതാക്കളും നിർമ്മാണ പങ്കാളികളുമായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ വർഗീസ് മൂലൻ, വിജയ് മൂലൻ എന്നിവരാണ് ക്യൂ സ്റ്റുഡിയോയ്ക്കൊപ്പുള്ളത്. സ്വാഗതം എല്ലാവരും. താങ്ക് യു. എൻ്റെ ഒരു ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്നുള്ളത്, നമ്പി സാർ ഇപ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ വളരെ ക്ലോസ് ആണ് രണ്ടുപേരും. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും ഈ സിനിമയുടെ തിയേറ്ററിക്കൽ റിലീസിൻ്റെ സമയത്താണെങ്കിലും ഒരു വല്ലാത്തൊരു ബോണ്ടിങ് ഫോം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എവിടെ മുതലാണ് മാധവൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ആക്ടർ, ഫിലിം മേക്കർക്ക് ഇത്ര ക്ലോസ് ആയി മാറിയത് നമ്പി നാരായണൻ? ராக்கெட்ரி த நம்பி எஃபெக்ட்டுங்கிற ஒரு சம்பவம் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். என் வாழ்க்கையை வந்து பயங்கரமாக மாற்றக்கூடிய ஒரு சம்பவமாக இருந்திருக்கு. இது தொடர்ந்த நாள் எனக்கு நல்லாவே ஞாபகம் இருக்குது. அனந்த் மகாதேவன் ஒரு இயக்குனர் வந்து எங்கிட்ட இந்த கதையை சொல்லும்போது, இந்த மாதிரி ஒரு கதை இருக்குது, இப்படி ஒரு இஸ்ரோவில் சயின்டிஸ்ட் இருக்கார், அவர் மேலே ஒரு ஃபால்ஸ் கேஸ் போட்டாங்க. அந்த கேஸ் போட்டுட்டு ஒரு பல வருஷத்துக்கு அப்புறம் அவர் வந்து நிரபராதி அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணாங்க. இது ஒரு நல்ல கதையாக இருக்குமே அப்படின்னு நம்ம வந்து சரி, இது ஒரு ஜேம்ஸ் பாண்ட் கதை மாதிரி இருக்குமே, மால்தீவியன் அஃபேர், விமனோட அஃபேராக இருந்துச்சு, சயின்டிஸ்ட்டு, அப்படின்னால இந்த படத்தை பற்றி நம்ம யோசிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னேன். பட் அதோட ஒரு முக்கியமான ஒரு மோமெண்ட் என்னோடய வாழ்க்கை என்னென்னா, அனந்த் சார் இந்த கதையை பற்றி சொல்லி கிளம்பிட்டார். வீட்டில் உட்காந்து நான் வந்து ஒரு இன்டர்வியூ பார்த்துட்ருக்கேன். நான் ரிசர்ச் ஆரம்பிச்சிட்டேன். ரிசர்ச் ஆரம்பிக்கும்போது அதில் வந்து ஒரு இன்டர்வியூ ராஜேஷ், நம்ம படத்தோட கோ டைரக்டர் ராஜேஷன், அவர் பண்ண ஒரு இன்டர்வியூ வந்து யூடியூப்பில் நான் பார்த்தேன் எதேச்சியா. அதில் பார்க்கும்போது இந்த கேஸ் பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருக்காங்க, அவரும் அந்த கேஸ் பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருக்காரு. ஆனால் அந்த இன்டர்வியூ கடைசியில் வந்து நம்பி சார் வந்து ஒரு விஷயம் சொல்லுவார். இந்த கேஸ் வந்து 25 வருஷமாக கடந்துகிட்டே இருக்குது, யாருமே இதை பற்றி யோசிக்க மாட்டேங்கிறாங்க. ஆனால் ஒரு விஷயம் மட்டும் நான் தெளிவாக சொல்லிடுறேன், நம்பி நாராயணன் வில் டை. ஆனால் அப்போ கூட இந்த கேஸ் ஒரு நாளைக்கு கண்டிப்பாக இந்த கேஸுக்கு ஜஸ்டிஸ் கிடைக்கும், அதை பற்றி எந்த டவுட்டும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லும்போது அவர் குரல் தணிருச்சு, இன்னும் கண்ணில் தண்ணி வந்துச்சு. அந்த மோமெண்ட் தான் வந்து என் வாழ்க்கையிலேயே மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் மோமெண்ட் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா அந்த இன்டர்வியூவை பார்த்துட்டு எழுந்து நான் கை தட்டினேன். நான் தனியாக இருந்த ரூமில் யாருமே என்னை பார்க்கல.
ஆனால் கூட கை தட்டிட்டு நான் சொன்னேன் வந்து இந்த கதை நான் சொல்லியே ஆகணும் அப்படின்னு நான் முடிவு பண்ணேன் அன்னைக்கு. இந்த கதை நான் சொல்லியே ஆகணுங்கிற ஒரு முடிவு பண்ணேன். அதே சமயத்தில் என் மைண்ட் என்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கேன், மாதவன் இந்த மொமெண்ட்டை ஞாபகம் வச்சுக்க, இது ஒரு முக்கியமான மொமெண்ட்டாக இருக்க போது உன் வாழ்க்கையில் அப்படிங்கிற என் மைண்டே எனக்கு சொல்கிறது. அதுவும் ஞாபகம் வச்சிருக்கு, அதுவும் எனக்கு தெளிவாக ஞாபகம் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து என்ன நடந்துச்சுங்கிறது எனக்கு தெளிவாக சொல்ல தெரியல. ஏன்னா ஒரு ஒரு பொசஸ்ட் மேன் மாதிரி முதல் வாட்டி நம்ம நம்பி சாரை மீட் பண்ணும்போது, நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு இப்போ நான் பதில் சொல்கிறேன். மீட் பண்ணும்போது அவரும் வராரு, அவரும் என்னை பார்த்து பேசி, மாதவன் நான் உங்கள் படம்லாம் பார்த்துருக்கேன், நல்லா நடிக்கிறாரு. ஆனால் அவர் என் மேலே வந்து டவுட் வச்சுருக்காருன்னு எனக்கு தெரியுது. ஏன்னா இவன் ஒரு நடிகனாக இருக்கான், இவனுக்கு வந்து நம்ம கேஸ் பற்றி சொன்னால் எவ்வளோ புரியும் அப்படிங்கிறது இவருக்கு மைண்டில் இருந்திருக்கும். நான் அவரை பார்க்கும்போது நான் ஏதோ மிஸ் பண்ணுறேனே அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் வந்திருக்கு. எல்லாருமே கேஸை பற்றி பேசிட்டு இருக்காரு, இவரோட ஃப்ரெண்ட் லாயரும் வந்திருக்காரு, நனத் மாதேவன் வந்திருக்காரு. இது எவ்வளோ பொய்யான கேஸு, எவ்வளோ கேவலமான கேஸு, எவ்வளோ தப்பான கேஸ் அப்படிங்கிறது தான் எல்லாரும் பேசிட்டு இருக்காங்க. இவரும் அதை பற்றி தான் பேசிட்டு இருக்காரு. ஆனால் என் மனசுக்குள்ளே ஏதோ ஒரு உறுத்தல், எனக்கு வந்து ஏதோ மிஸ் பண்ணுறேனே, ஏதோ மிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேனே, ஏதோ ஒரு வேற விஷயம் இருக்குது இதில், அதை நான் கண்டுபிடிக்க முடியலையே அப்படிங்கிற ஒரு, ஆனால் அது என்னன்னு என்னால் சொல்ல தெரியல. பட் அந்த வாரத்தில் நடந்த 3 விஷயமும் இன்னைக்கு நான் அந்த படத்தில் வச்சுருக்கேன். ஒன்று, இவர் பேசின அந்த இன்டர்வியூவோட ஒரு செக்ஷன் அப்படியே நம்ம படத்தில் வந்து விஎஃப்எக்ஸ் பண்ணி ரியல் செக்ஷனாக வச்சுருக்கோம். 2வது, நம்பி நாராயணன் சார் என்னை மீட் பண்ணிவிட்டு வீட்டுக்கு போகிற ராத்திரி ஒரு 11 மணிக்கு ஒரு சின்ன ஸ்கூட்டியில், அந்த லைட்டெல்லாம் சரியா இல்லை அதில், அது ஓட்டிகிட்டு போயிட்டுருக்காரு. அந்த ஷார்ட்டை பார்த்துட்டு நம்ம சயின்டிஸ்ட்டும், அதுவும் நம்பி நாராயணன் சார் மாதிரி ஒரு சயின்டிஸ்ட்டுக்கு இந்த நிலைமை இருக்குது, இதே வந்து ஒரு ஃபாரின் கண்ட்ரியில் ஒரு சயின்டிஸ்ட் இருந்தால், யூஎஸ் இருந்தால், அவங்க வந்து தில் பி கால்டு நேஷ்னல் அசெட் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்குமே, ஏன் இல்லை அப்படின்னு ஒரு சின்ன வருத்தம். பட் அந்த விஷுவல் அப்படியே நான் படத்தில் போடணும்னு அன்றைக்கி நான் முடிவு பண்ணேன், அதை அப்படியே படத்தில் வச்சுருக்கேன். ஆனால் 3வது விஷயம் தான் எனக்கு உறுத்திட்டே இருக்குது, ஏன் எனக்கு வந்து தப்பு பண்ணுறோம் அப்படின்னு தோணிட்டுது. 6 மாதத்துக்கு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதணுங்க. அதை எழுதிட்டு அவரை வந்து நான் முதல் வாட்டி பாம்பேயில் சந்திக்கும் போது அப்படியே அலட்சியமாக சொல்கிறாரு, அந்த விகாஸ் செஞ்சு நான் செய்யும்போது இதெல்லாம் நடக்கலை அப்படின்னு. சரி ஒரு நிமிஷம், விகாஸ் செஞ்சு நீங்கள் செய்யும்போதா அப்படின்னு கேட்கும்போது அவர் சொல்கிறார், ஆமாம் நான் தான் விகாஸ் செஞ்சு உருவாக்கினேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணுற கதை கேட்டு தான் நான் மிரண்டு போனேன். அப்போ தான் புரிஞ்சுது நான் என்ன மிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்ட்டு. ஏன்னா இந்த ஆளுக்கு வந்து இவ்வளோ திறமை இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும், என்ன மிஸ் பண்ணுறேன்னு தெரில. அப்புறம் தான் இவரை வந்து நோண்டி 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 கேட்கும்போது தான் பிரின்ஸ்டன், ஸ்காட்லாந்து, இவர் பண்ண எல்லா அச்சீவ்மெண்ட் எனக்கு வந்தது. அன்னைக்கு நான் என்ன முடிவு பண்ணேன்னா, இந்த படம் வந்து கேஸ் பற்றி இல்லை, கேஸ் பற்றி நம்ம படம் பண்ணால் இது வந்து ஒரு விளக்கம் சொல்கிற மாதிரி இருக்கும். இது வந்து நம்பி நாராயணன் மாதிரி ஒரு ஜீனியஸ், ஒரு சயின்டிஸ்ட், ஒரு ஒரு நேஷ்னலிஸ்ட், ஒரு பேட்ரியாட் பற்றி இருக்கிற கதையாக இருக்கணும். அண்ட் நம்ம கண்ட்ரி எவ்வளோ பெரிய தப்பு பண்ணுறது, இந்த மாதிரி ஆளுங்களை வந்து ரெஸ்பெக்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறது, அவங்கள வந்து அக்னாலேஜ் பண்ணாமல் இருக்கிறது எப்படி இருக்குங்கிறதுக்காக தான் அந்த கதையை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். அப்போ தான் என்னை வந்து ஓரளவுக்கு இவர் வந்து சரி இவனுக்கு வந்து என்ன பண்ணோன்னு தெரியும் போல் இருக்கே அப்படின்னு நம்ப ஆரம்பிச்சார். ஏன்னா இவரும் நான் கேஸ் பற்றி தான் படம் பண்ணிட்டுருக்கேன்னு நினச்சிட்டு இருப்பாரு. அண்ட் தென் சயின்டிஃபிக்லி நம்ம பேசும்போது, லிக்விட் ஃபியூல் இன்ஜின்ஸ் பற்றி பேசும்போது, எல்லாம் பேசும்போது எனக்கு ஓரளவுக்கு சயின்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சிருக்கிறதுனால கொஞ்சம் நம்பிக்கை இவருக்கு என் மேலே வந்துடுச்சு. அண்ட் ஐ திங்க் தட்ஸ் ஹவ் வி பிகேம் வெரி க்ளோஸ். ஒரு எனக்கு இப்போ நான் சொல்லலை, பட் ஒரு அப்பா எப்படி அட்வைஸ் பண்ணுறாங்களோ, ஒரு தகப்பன் பையனை எப்படி பார்த்துப்பாங்களோ, அந்த அளவில் என்னை வந்து கிட்டத்தட்ட 5 வருஷமாக பார்த்துட்டு இருக்கிறது. നമ്പി സാറ് ഇപ്പോൾ മുന്നിൽ ക്യാമറയാണുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ലൈഫിൽ ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റിൽ ക്യാമറയും വീഡിയോ ക്യാമറയും പിന്നീട് മൂവി ക്യാമറയൊക്കെ വരുന്നത് ഈ കോൺട്രവേഴ്സി എന്നുള്ള ഇതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ്, മീഡിയ കോൺട്രവേഴ്സീസ്. അതിനപ്പുറത്ത് രാജ്യത്തിനുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻസിൻ്റെ പേരിലാണ് ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്യാമറ നമ്പി നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റിന് മുന്നിൽ വരേണ്ടിയിരുന്നത്. വീണ്ടും ഒരു മൂവി ക്യാമറയിലൂടെ കുറേ കൂടി റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് രാജ്യത്തിന് എന്തൊക്കെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്പി നാരായണൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പി എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു പക്ഷേ പ്രീ റിലീസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ സാറിന് എന്താണ് പേഴ്സണലി തോന്നിയത്? ഇതിൻ്റെ ആക്ടറിനും പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ എന്താ ശരിക്കും ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫീലിംഗ് എന്തായിരുന്നു? അല്ല, പടം കണ്ടിട്ട് അത് പടം കണ്ടിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ഫീലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പടത്തിൻ്റെ കൂടെ ഞാനുണ്ടായിരുന്നു. ആക്ച്വലി ഞാനും മിസ്റ്റർ മാധവനും അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 1 ഇയർ ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യായിരുന്നു ടോട്ടൽ പിക്ചർ, എല്ലാ സീനും. അപ്പോൾ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ദ മൂവി ആർ നോട്ട്, ഐ വാസ് ടെല്ലിങ് ദി ടോട്ടൽ സീൻസ്, ബട്ട് ഹി വാസ് ലിസണിങ് ടു ഇറ്റ് ഫുള്ളി. ആൻഡ് മേ ബി he must have worked out on that throughout his. But then
my mind at that time was fully on the case only. The case, അത് അതിൻ്റെ സുപ്രീം കോടതിൻ്റെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. But he was more on the, as he was telling that what I have achieved. In fact, എനിക്ക് തന്നെ അത് ഞാൻ ഇത്രയും അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം മറന്നുപോയിട്ടുണ്ട്. മറന്നുപോയതല്ല, അത് പറയേണ്ട കാര്യമല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ഫോർ വിച്ച് ഐ വാസ് പെയ്ഡ് ഫോർ. അപ്പോൾ അതിന് പൈസ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്, സാലറി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് പറയാൻ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് തോന്നി. പക്ഷേ അതിനകത്ത് വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയണം. അതായത് ആസ് ഹി റൈറ്റ്ലി സെഡ്, മാധവനെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഐ നോ ഹി ഈസ് എ സിനിമ സ്റ്റാർ ആൻഡ് ഹി ഹാസ് ആക്റ്റഡ് ഇൻ അലിബായിലെ കുറേ പടങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അലിബായിലെ എനിക്ക് ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട സീനുണ്ട്. എനിക്കിന്ന് സംശയം തോന്നുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഐ വുഡ് ലവ് യു, ഐ ഡോണ്ട് നോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇറ്റ് വാസ് സച്ച് എൻ ഇന്നസെൻറ്റ് ആൻഡ് എ വെരി നൈസ് വേ ഓഫ് ടെല്ലിങ്. അത് വെരി നൈസ്. ഐ ലൈക്ക് ദിസ് ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പലതും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് സംശയം എല്ലാ സിനിമ സ്റ്റാറാണ്. അവരുടെ നോളേജ് ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ടു ദ എക്സ്റ്റെൻറ്റ് ദാറ്റ് അവർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, കമൽഹാസൻ ഗിവ്സ് എ പോസ്റ്റ്, ഗിവ് എ ഇൻറ്റിമേഷൻ that he is thorough with most of the cinematic things like camera, like stories, etc. So Madhavane കുറിച്ച് ഞാൻ ബയോഡേറ്റ എനിക്ക് ഒരുവിധം അറിയാം. He is an engineer by profession, which means I am close to him. And also he certainly an engineer cannot be an ordinary person. ഞാൻ ഒരു ഹെഡ് വെയിറ്റ് ഉള്ള ആളാണ്. All the engineers are great people എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ഒരു മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മാധവനടുത്ത് ഒരു ഇഗ്നൈറ്റബിലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു, ഒരു ഫ്ലൈറ്റിനെ കുറിച്ച്. അപ്പോൾ 1/4 അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ വരുമ്പം ഗൺ പൗഡർ വിൽ നോട്ട് ഇഗ്നൈറ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പം പുള്ളി എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഐ എക്സ്പ്ലെയിൻ ടു ഹിം, വിച്ച് വാസ് നോട്ട് ഓൺലി ടു ഇൻഫോം ഹിം, വിച്ച് വാസ് ആൾസോ ടു സീ പുള്ളിയുടെ റിയാക്ഷൻ അറിയാനായിട്ട്. ആൻഡ് ഇൻ നോ ടൈം ഹി ഗാട്ട് എ പോയിൻറ്റ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി, ഓക്കെ ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ, നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും വളരെ ഷാർപ്പാണല്ലോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. പിന്നെ rest of the thing was like a dream. Whatever I was telling about shock tube or whatever I was telling, even Vigas engine, turbo pump, gas generator, etc. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇത് ജീവിതം വളരെ എളുപ്പമായി, വളരെ സിമ്പിളായി. ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു സഫർ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് മേഡ് ഹിം മോർ ഇൻവോൾവ് വിത്ത് ദിസ്, ബിക്കോസ് അതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റിയും കാര്യങ്ങളും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട്. ദെൻ ഐ വാസ് സീയിങ് ഹിം ആസ് ടൈം വെൻ ബൈ ഹി വാസ് ബിക്കമിങ് അജിറ്റേറ്റഡ്. ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെയാണോ എന്നുള്ള ഒരു ആ അജിറ്റേഷൻ പുള്ളിയുടെ ആക്ഷനിലും ടോക്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസിലും എല്ലാത്തിലും എനിക്ക് മനസ്സിലായി. മാധവൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നോ അതർ നമ്പി നാരായൺ ഹാപ്പൻഡ്. അതുകൂടി ഒരു മിഷനാണ് ഈ സിനിമയുടെ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സ് വരുന്ന സമയത്ത്. പക്ഷേ സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു 3 hours ലിമിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഇതിൽ ബെസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റ്സ് പിക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത് എത്രത്തോളം ഈസി ആയിരുന്നു റൈറ്റിംഗ് ഡിറക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ? இந்த படத்தில் வந்து ரைட்டர், டைரக்டர், ஆக்டர், ப்ரொடியூசர் எல்லாமே நாம இருக்கிறதுனால அது பிக் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். பட் என்றைக்கு நான் வந்து அந்த வீடியோ பார்த்து இந்த கதையை நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னு நினச்சோமோ, அது ஏன் சொல்லணுங்கிற ஒரு கேள்விக்கு பதிலும் நான் கொடுக்க வேண்டியதாக போச்சு எனக்கே. இல்லை, இந்த மாதிரி நம்ம நாட்டில் இருக்கிற இவ்வளோ பிரெயினி ஜீனியஸஸ்க்கு வந்து நம்ம வந்து அடையாளம் கொடுக்காம நிறையா பேருக்கு நம்ம வீணாக பப்ளிசிட்டி கொடுத்து அவங்கள வந்து இவ்வளோ பேர் மோட்டிவேஷனலாக இருக்கிறவங்கள வந்து பற்றி நம்ம தெரியாமல் இருக்கிறதே ஒரு பெரிய குற்றம்னு நினச்சேன். ஐ தாட் இட்ஸ் அ நேஷ்னல் டிஸ்சர்விஸ், யூனோ. ஸோ that is the day I learned the true power of the reason for art. Why is art so important அப்படிங்கிறதுனா அதோட பெரிய எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம ராக்கெட்ரியில் சாதிச்சது. சினிமா மூலமாக ஒரு மனுஷனோட வாழ்க்கையை வந்து வெளிப்படுத்தி அது சொல்லி, இன்றைக்கி நம்பி நாராயணன் சார் வந்து ஏர்போர்ட்டில் போகும்போது 10 வயசு குழந்தைங்க வந்து ஆட்டோகிராஃப் கேட்குறாங்க. அந்த 10 வயசு குழந்தைங்க தான் அப்பா அம்மாவுக்கு நம்பி நாராயணன் சார் யாருன்னு சொல்லி காமிக்கிறாங்க. ராக்கெட் சயின்ஸ் அண்ட் ராக்கெட்ரிக்காக அப்ளிகேஷன்ஸ் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபார் ஆஸ்ட்ரோஃபிசிக்ஸ் as well as லிக்விட் ஃபியூல் ப்ரொபல்ஷன் எல்லாத்துக்குமே டபுள் ட்ரிப்பிள் ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து சந்திரயான் ஜெயிச்சதுனா கூட நம்ம வந்து உடனடியாக பாருங்கள் ராக்கெட்ரியில் அவங்க அப்படி சொன்னாங்க அப்படிங்கிற பேர் வருது. அண்ட் தட் இஸ் த பவர் ஆஃப் ஆர்ட், டு பி ஏபிள் டு சேஞ்ச் பீப்புள்ஸ் லைஃப் ஃபார் த பெட்டர். அதோட அர்த்தம் எனக்கு புரிஞ்சுது. தட் இஸ் த மோஸ்ட் ஃபேவரட் மூமெண்ட் இன் மை லைஃப். ஏன்னா நேஷ்னல் அவார்டு அன்றைக்கி வந்து நமக்கு அவார்டு கிடைக்குது. நான் நம்பி நாராயணன் சாருக்கு ஃபோன் பண்ணி பேசுகிறேன், சார் கங்க்ராச்சுலேஷன் சார், நமக்கு நேஷ்னல் அவார்டு கிடைக்குதுன்னு.
அந்த வீட்டில் இருக்கிற அந்த மகிழ்ச்சி எல்லாருமே சிரிச்சிட்டு இருக்காங்க, எல்லாருமே சந்தோஷமா, அவங்க குரல்லையும் அந்த சந்தோஷம் தெரியுது. That was very different from the first time I met Nambi sir. In this place, in fact, in this house, நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேக் இருக்கோம். ஸோ அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண அந்த ஜெர்னி வந்து ஒரு ஃபேமிலி வீட்டில் வந்து ஒரு சந்தோஷத்தையும் ஒரு நியாயத்தையும் உருவாக்குறதுனா, that is the most I don't think there can be a better moment in any actor's life or any creator's life. ഡോക്ടർ വർഗീസ് മൂലൻ സിനിമയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു സെക്ടറിലല്ല, ഒരുപാട് ബിസിനസ് സെക്ടറുമായിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്ന സിനിമയാണ്. പലപ്പോഴും ഒരു ബിസിനസ് സെക്ടർ എന്നുള്ള ഒരു സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ഔട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട് കമേഴ്സ്യൽ ആക്ഷൻ അപ്പോൾ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് മാസ് മസാല സിനിമയാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുക. പക്ഷെ ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് അതല്ല, ഒരു ലെജൻഡറി ലൈഫ്, അവിടെ ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടർ കൂടിയുണ്ട്. കാരണം ഇതൊരു നോർമൽ സിനിമ പോലെ എടുക്കാവുന്നതല്ല. ഈ പറയുന്ന എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ അന്ന് നടത്തുന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾ, അതങ്ങനെ വലിയൊരു ലോജിസ്റ്റിക്സ്, വലിയൊരു ബജറ്റൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളൊരു സിനിമയ്ക്കാണ് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാധവനായിട്ട്. അവിടെ തന്നെ ആസ് ആൻ ആക്ടർ മാധവൻ ഇത്ര എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആണെങ്കിലും ഡയറക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഡെബ്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് റീസൺ എന്തായിരുന്നു? ഇതൊരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമയായിട്ട് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ, ഏതെങ്കിലും സിനിമയായിട്ട് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ എടുക്കില്ലായിരുന്നു. ഇതിപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഇതിനു മുമ്പ് മദാൻ സാർ ഇവിടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങളായിട്ട് പല സ്ഥലത്ത് പോവുകയെല്ലാം ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ ദുബായിൽ ഞങ്ങളുടെ ലോഞ്ചിങ് മദൻ സാറാണ് നടത്തിയത്, മോനും എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു കോണ്ടാക്റ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ദിവസം മോൻ വന്നിട്ട് പറയുന്നത്, നമുക്ക് പിന്നെ നമ്പി സാറിൻ്റെ ഒരു പടം മാധവൻ സാർ എടുക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 94 മുതൽ ഞാനത് ക്ലോസ് ആയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അന്നത്തെ എന്താ പറയുക, അന്നത്തെ ആ കലാമിറ്റികളും പ്രശ്നങ്ങളും സ്കാമും എല്ലാം. അപ്പോൾ അന്ന് ഞങ്ങൾ സൗദിയിലാണ്. ഞാൻ 81 സൗദി പോയതാണ്, 92 ഫാമിലിയെല്ലാം ഞങ്ങൾ അവിടെയാണ് സെറ്റിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇവിടെ ടെൽക്കിലും മറ്റുള്ള ഇതിനകത്ത് പല എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലുള്ളവരും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെല്ലാമായിട്ട് കോൺവേഴ്സ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരു റോക്കറ്റ് സയൻസിൻ്റെ ടെക്നോളജി ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പൈസ ഒരു ഇതിനായിട്ട് പേപ്പറുകളിൽ മാറ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അത് ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. ഒരു റോക്കറ്റ് സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ടെക്നോളജി നമ്മളെല്ലാം പഠിക്കുന്നുണ്ട്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളും മറ്റെല്ലാം പഠിക്കുന്നുണ്ട്, എങ്ങനെ റോക്കറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, എങ്ങനെ ഇത് പോകുന്നു എന്നെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അത് ഒരു പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പേപ്പറുകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല, അത് വർക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ ആകണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ അന്ന് മുതലേ എനിക്ക് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്പി സാറിന് അന്ന് മുതൽ എനിക്കൊരു ഉള്ളിലൊരു ആരാധന ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇതിനകത്ത്. പക്ഷേ ഇത് റോങ്ങിലാണല്ലോ അത് ചെയ്തതെന്ന് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം, ഒരുപാട് പേർക്ക് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചവർക്കെല്ലാം അങ്ങനെ ഒരു ആശയമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കേട്ടു. പിന്നെ അത് കുറച്ച് ഞങ്ങൾ മറന്നു, അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ്. പക്ഷേ പിന്നീട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഇത് മാധവൻ സാർ ഇത് പിടിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊരു വാക്ക് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞ് മോൻ വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ വിൽ ഗോ അഹെഡ്. കാരണം എന്തോ എനിക്ക് ഉള്ളിൽ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ കിടന്നിരുന്ന എന്തോ ഒരു ആശയം, ഇതുപോലെ ഒരു അവബോധത്തിൽ കിടന്ന ഒരു കാര്യം കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിലേക്ക് വരുന്നു എന്നൊരു തോന്നൽ വന്നു. നമ്മൾ വി വിൽ ഗോ അഹെഡ്. അപ്പം എനിക്കെന്തോ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യണമെന്ന്, ഇത് കൊമേഴ്ഷ്യലാണെങ്കിൽ ചെയ്യില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെ ഒരു ലൈഫ് ഇതിനകത്തൊരു റിവ്യൂൽ ചെയ്ത് യാഥാർത്ഥ്യം മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നഷ്ടങ്ങളും ഇതിനകത്തുള്ള കാരണങ്ങളും നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനൊരു അർത്ഥമുണ്ടാകാനായിട്ട് ഇത് വരുമെന്ന് എന്തോ എനിക്കറിയാമുള്ളൂ. എൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു തോന്നലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് തുടങ്ങാം, നമുക്ക് ചെയ്യാം അതിനകത്ത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് മുന്നേറിയത്. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് തുടങ്ങിയ ഇടയ്ക്ക് ഒത്തിരി പേര് പറഞ്ഞു റിസ്ക് ഉണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല രീതിയിലുള്ള റിസ്ക്കുകളും ഉണ്ട്. കാരണം ഇതിനകത്ത് സാധാരണ ഒരു സിനിമ പോലെയല്ല, ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പലർക്കും അതിനകത്ത് മുള്ളുകൾ കൊള്ളും, പലർക്കും അത് ഇതുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇതെല്ലാം പ്രതിസന്ധികളുണ്ടാകും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം. അതുപോലെ തന്നെ പ്രതിസന്ധികളുണ്ടായി. ഒരുവിധം പല സ്ഥലത്തും അതിൻ്റെ താമസങ്ങൾ വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് റിലീസ് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് കോവിഡ് വന്നു. അപ്പോൾ ആ കോവിഡ് വന്ന് വീണ്ടും 2 വർഷത്തേക്ക് വീണ്ടും അത് ഇത് ചെയ്തു. പക്ഷെ അപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളെല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇതിനകത്ത് ചെയ്തപ്പോൾ വീൽ ഗോ ഹെഡ്, വീൽ ഹോൾഡ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഒന്നിച്ച് എടുക്കാനായിട്ട് ഉള്ള ഇതിനകത്ത് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് എടുക്കാൻ ആൾക്കാർ വന്നു. നമ്മൾ വി വിൽ ഹോൾഡ്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പതുക്കെ തിയേറ്റർ റിലീസ് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ എന്തോ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആദ്യം മുതൽ മനസ്സിനകത്ത് ആദ്യം മുതലുണ്ടായിരുന്നു. ഇതെന്തോ ഈ കഥയിൽ എനിക്കെന്തോ ചെയ്യാനുണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ. അത് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് വിചാരിച്ചതുപോലെ തന്നെ കൃത്യ കാര്യങ്ങൾ വന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ വി ആർ വെരി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആൻഡ് വി ആർ വെരി ഹാപ്പി. ശരിക്കും നിങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്പി സാറാണെങ്കിലും മാധവർക്ക് നിങ്ങളൊരു ഫാമിലി പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ആഫ്റ്റർ റോക്കട്രി. എന്താണ് ഈ ഒരു ബോണ്ട്? നമ്പി സാർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പി എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയാവുന്ന രീതിയിൽ? ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് വേ ടു പുട്ട് ഇറ്റ്. നമ്പി എഫക്റ്റ് എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം.
and that is the bond that has connected all of us. എനിക്ക് മാധവൻ സർ നേരത്തെ തൊട്ട് പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ഡിയർലി മാഡി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. So I knew Maddie from before Rocketry. So that's when I came to know that he has a dream in his mind. ഒരു ഡ്രീം പ്രോജക്റ്റ് നമ്പി നാരായണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയെ പറ്റിയാണെന്ന് വളരെ യാദൃശ്ചികമായിട്ട് ഒരു ഡിന്നറിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക്, ഒരു കാഷ്വൽ ഡിന്നറിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് ഇസ് മൈ നെക്സ്റ്റ് മൂവി എന്നിങ്ങനെ. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇത് ഒരു സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ബോംബെയിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഞാനത് അറിയുന്നത്. അപ്പോൾ ഫാദർ പറഞ്ഞ കഥയുടെ മറ്റേ സൈഡ് അതാണ്. ഞാൻ ഒരു ഡിന്നറിൽ വെച്ച് തലേ ദിവസം ബോംബെയിൽ വെച്ചാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്പി നാരായണൻ്റെ കഥയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ കൊച്ചിയിലേക്ക് വരുമായിരുന്നു. കൊച്ചിയിലേക്ക് വരുന്നപ്പോൾ എയർപോർട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ബൈ പറയാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഐ ആസ്ക്ഡ് ഹിം ഹൂസ് ഗോയിങ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഇറ്റ്. സോ ഹി വാസ് ലൈക്ക് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഇറ്റ്. Then I asked him, can we also be a part of it? Then he was like, no, I don't want anybody to be a part of this. This is my dream project. I have a vision. I know how I want to do it. And where alkar idil mix aayi kazhinjal, my vision will not come on the screen as it is. There are many other people who have expressed their wishes. പക്ഷെ എനിക്കിതിൽ I want to do it on my own. Then I requested again, sir, please give it a thought. Okay, I'll give it a thought. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നാട്ടിൽ വന്നു. I told dad that this is the story. And dad was immediately like, then please ask Madhavan if we can be a part of it. Then I called Madhavan again, have you thought about it? Then he said, I thought about it, come, we'll do it together. So അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒഫീഷ്യലി ഒരു സിനിമയുടെ ഭാഗമാവാൻ കഴിഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്പി സാറിനെയും ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞതും ഇപ്പോൾ ആസ് യു സി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതും. ഞങ്ങൾ ഈ സിനിമ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് കോൺഫിഡൻസ് ഡാഡി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ സിനിമ ഞങ്ങളെയും കൂടി കൂട്ടുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അന്ന് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫൈനലായിട്ടില്ല, സ്റ്റാർ കാസ്റ്റ് ബാക്കിയായിട്ടില്ല, ബഡ്ജറ്റ് ഫൈനലായിട്ടില്ല, ഒരു എങ്ങോട്ടാണ് എത്താൻ പോകുന്ന ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. ഞങ്ങൾക്കന്ന് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരേ ഒരു ധൈര്യം ഇത് മാധവൻ്റെ ഡ്രീം പ്രോജക്റ്റ് ആണെന്നും ആ ഡ്രീം പ്രോജക്റ്റ് നമ്പി സാറിന് പറ്റിയാണെന്നും ഉള്ള രണ്ട് കണക്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ നമ്പി എഫക്റ്റ് എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഒരു നാഷണൽ അവാർഡ് വരെ ജയിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ദിസ് ഈസ് മോർ ദാൻ എ ഫാമിലി നോ. ഇപ്പോൾ 4 years ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം ഒരു ആക്ടറിനെ, ഇപ്പോൾ മൾട്ടി ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ടറിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ക്രൂഷ്യലാണ് എല്ലാ മാസവും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് മാത്രം മാറ്റി വെച്ച് ഇതിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു തരത്തിലൊരു കോൺഫിഡൻസ് ലാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ ഇതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ്? കാരണം ഇതൊരു ഡിറക്ടോറിയൽ ഫസ്റ്റ് ട്രൈ ആണല്ലോ. ஒரு படம் பண்ணும்போது நம்ம என்ன யோசிக்கிறோன்னா என்ன மாதிரி கதை, நம்ம என்ன காசு சம்பாதிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிற 2 கேள்வி நம்ம கேட்போம். சில சமயம் ஒரு படம் கிட்டேருந்து நம்ம சம்பாதிக்கிறது வெறும் காசு மட்டும் இல்லை. இந்த படம் பண்ணும்போது நான் சம்பாதிச்சது வந்து பயங்கரமான வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப தேவையான அனுபவங்கள், அட்வைஸ் அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி பீப்புள் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ். இந்த 5 வருஷத்தில் வந்து எனக்கு நம்பி நாராயணன் சார் மாதிரி ஒரு ஆள்கிட்ட உட்காந்து பேசி இந்த படம் மட்டும் இல்லை, என்னோடய வாழ்க்கையில் இருக்கிற பல பிரச்சனைகள், அதை எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும், முதல் வாட்டி நான் டெபியூ டைரக்டராக வரேன், ஒரு படத்தை எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும். நான் வந்து டைரக்ட் பண்ணதே கிடையாது. யூனோ ஐ ஹாவ் டு சே தேங்க்யூ வெரி மச் டு முலன் சார், விஜய், போத், பிகாஸ் பிளைண்ட்லி ஃபெய்த்தோடு தான் வந்தாங்க. அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியில் என் மேலே இவங்க இவ்வளோ பிளைண்ட் ஃபெய்த்தோட காசு போட்டிருக்காங்களே. ஸோ அப்படி இந்த மாதிரி பல கேள்வி வரும்போது அதுக்கு வந்து இவங்கள்ட்ட போய் கேட்டு இவங்ககிட்ட இருக்கிற அனுபவங்களை யூஸ் பண்ணி நான் கற்றுக்கிட்ட விஷயங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா, அது நடக்கும்போது 5 வருஷம் நடந்து போச்சுன்னு எனக்கு தெரியல. இந்த 2 வருஷம் கோவிடில் தான் எனக்கு ஆமாம் இல்லை நம்ம வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோமே, இன்னும் காசு சம்பாதிக்கலையே அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன கவலை வந்துச்சே தவிர ஐ டிட் நாட் ஃபீல் தட் ஐ வாஸ் கிவிங் டூ மச் இன் தோஸ் 5 years because what I was getting out in return was unparalleled. I could not have got it out any which ways, you know. And like I said, ஒரு படம் பண்ணும்போது நம்ம என்ன சம்பாதிக்கிறோன்னு யோசிக்கிறோம் இல்லையா. இந்த படத்தில் நான் சம்பாதிச்சது வந்து பேர் புகழ் மட்டும் இல்லை, தோழர்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ், பீப்புள் ஹூ ஐ வாண்ட் டு பி இன் டச் வித் ஃபார் த ரெஸ்ட் ஆஃப் மை லைஃப். அந்த மாதிரி ஒரு ரிட்டர்ன் இருக்கும்போது தெர் இஸ் நோ இன்செக்யூரிட்டி. 5 years and you can give 10 years, 15 years also. Because ஹாலிவுட்டில் இருக்கிற டைரக்டர்ஸ்லாம் they spend 10 years before they make their next movie. James Cameron spends 12-13 years before his next film comes. So it was not a worry for me at all. നമ്പി സാർ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, ആ ലൈഫ് ആയതിലെ സീൻ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്പി സാറിന് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഏരിയ അവിടെയാണ് സിനിമ പെർഫോമൻസും കാര്യം കാണാൻ. സിനിമ കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണല്ലോ. ഈ നമ്പി സിനിമ കാണുന്ന സമയത്ത്, റോക്കട്രി കാണുന്ന സമയത്ത് സ്വന്തം ലൈഫ് കൂടിയാണല്ലോ, ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മൊമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഏതായിരുന്നു?
അങ്ങനെ പേഴ്സണലി ടച്ച് ചെയ്തത് പെർഫോം എന്നുള്ള രീതി? അത് രണ്ട് പല സീൻസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ എൻ്റെ ജീവിതം ആയതുകൊണ്ട് ഒരു സീന് പടത്തിൽ മാത്രമല്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിലും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബൈക്കിംഗ് എഞ്ചിൻ വികാസ് എഞ്ചിൻ്റെ ടെസ്റ്റ്, ആ ടെസ്റ്റ് നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മാഡിയെടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് 180 സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഐ വാസ് മോഷൻലെസ് എല്ലാം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അതുപോലെ കാണിച്ചു മാഡി. ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് അഭിനയിച്ച് കാണിച്ചിട്ടില്ല, അവിടെയാണ് സ്ക്രീനിലാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. മോഷൻലെസ്, സ്മൈലിങ്, എക്സൈറ്റഡ്, എല്ലാ മിക്സ്ചറും. ഇറ്റ് വാസ് എ ഫെൻറ്റാസ്റ്റിക് സീൻ വിച്ച് ഐ ലൈക്ഡ് വെരി മച്ച്. പിന്നെ ഒരു എമോഷണൽ ആയതെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ജയിലിൽ നിന്ന് വരുമ്പം എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ അത് ഒറ്റ ഷാട്ടിലേക്ക് ഓക്കെ ആയിന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഒറ്റ ഷാട്ടിലേക്ക് എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ വിളി. സോ ഐ വാസ് എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ടു ഹിം. ഐ തോട്ട് ഇറ്റ്സ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ, പക്ഷേ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഞാൻ മോഡിയെടുത്ത്. പക്ഷേ അതുപോലെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്, അത് ഒരു മാറ്റമില്ല. ഇൻസിഡൻ്റിൽ എൻ്റെ വൈഫും എൻ്റെ മകനും ഈ രണ്ടുപേരും എൻ്റെ പടം ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ റീസൺ ദേ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു റീലീവ് ദിസ് വൺസ് അഗൈൻ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മകനോട് ഇപ്പോഴെങ്കിലും പടം കാണാം, യു ജസ്റ്റ് സീ ദ ഫിലിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാണുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷേ എൻ്റെ വൈഫ് സേസ് നോ ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു സീ ദ മൂവി. അത് ക്ലിയറാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ആ രണ്ട് സീനുമാണ് എനിക്ക് വലിയ இஷ்டப்பட்டது. ஆமாம், உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கான முதல் வாட்டி அந்த சீன் உங்களுக்கு காட்டின போது என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள். என்னென்ன இது? ஸோ மொபைல் ஃபோனில் நான் வந்து ஆமாம் நம்ம ஸ்டூடியோவில் இவருக்கு இந்த சீன் அவங்க வைஃப் அம்மா வந்து எப்படி கத்தும்போது நான் வந்து அந்த சீனை ரெக்கார்ட் பண்ணி சார்கிட்ட வந்து நான் பண்ணிட்டேன், ஒரு அளவு பார்க்குறீங்களா, நான் எடிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படின்ட்டு. காட்டேன் அப்படின்னாரு. ஸோ அந்த சீனை காட்டுறேன். இவர் வீட்டுக்கு வராரு, வீட்டை வந்து அந்த அம்மா வந்து அவங்க கத்தும்போது பார்த்துட்டே இருக்கும்போது என் ஃபோன் அப்படியே தூக்கி போட்டார். அப்படியே பார்த்து இருக்கும்போது அப்படின்னு தூக்கி போட்டுட்டு 2 நிமிஷம் அப்படியே உட்காந்துருது. வை டு ஐ ஹேவ் டு லிவ் த்ரூ திஸ் அப்படின்னு அவர் கேட்கும்போதே வருத்தமாகவும் இருந்துச்சு. ஏன்னா ஐயோ மறுபடியும் இவரை வந்து ஞாபகப்படுத்திட்டோம். ஆனால் ஓரளவுக்குள்ள மனசில் ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட், அந்த சந்தோஷம், அப்பா இவர் சொன்ன மாதிரி நம்ம எடுத்துட்டோயா அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை. அது ஒரு இட்ஸ் அ வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபீலிங் டு யூ டோன்ட் நோ விச் ஒன் டு சக்கம் டு, யூ நோ வாட் ஐ மீன், பிகாஸ் யூஆர் ஹாப்பி, யூஆர் ஆல்சோ distraught that you put the man through the same emotion again. At the same time there is a glee of a child that oh you got it right and I'll never forget, you know. அது நீங்க தூக்கி போட்டு இல்ல അതിൽ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സീൻ സാധാരണഗതിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു വെളി വരുമ്പോൾ ചില പിക്ചറിലേക്ക് അത് ഒരു കോമഡി ആയി പോകും ചിലർ. പക്ഷേ ഐ ഹാവ് നെവർ സീൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ പിൻ ഡ്രോപ്പ് സൈലൻസ് ഇൻ ഓൾ ദ ഓഡിറ്റോറിയംസ്. So they were part of the whole thing. That shows the reality in that. That shows അത് കാണിച്ചത്. കണക്ട് ചെയ്യാനും പറ്റി. അതൊരു ഭയങ്കരമായിട്ട് എടുത്തു. അത് മാഡിയുടെ സ്പെഷ്യൽ എന്ത് കഴിവുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് പറയാനായിട്ട്. ഇതൊരു കമ്പാരിറ്റീവ്ലി മറ്റു ഫിലിം നോക്കുമ്പോൾ ഇത് വലിയ ജേണിയാണല്ലോ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ലുക്ക് വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഫിസിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പോലെ ഒരു ഇന്നർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ക്യാരക്ടറായിട്ട്? അദ്ദേഹം കടന്നുപോയ ട്രോമ, ഈ ഹാപ്പനിങ്സ് അതിലൂടെ ഫേസ് ചെയ്യണമല്ലോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഇന്നർ കണക്ട് வந்தது இது மூமெண்ட்லான ஆக்ஷன் ஆக்டர்? நான் ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் நானும் நம்பி சாரும் அடிக்கடி பேசிப்போம். நீ என்ன மாதிரி நிறைய இருக்கடா அப்படின்னு வேற கேட்ட அவரு. எனக்கும் அவர் மாதிரி நம்ம நிறைய குவாலிட்டிஸ் இருக்குன்னு தோணும், நிறைய சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்கு. பட் அதை விட மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் நானே இந்த கதையை எழுதியிருக்கேன். அதில் எழுதும்போது ஐ டோன்ட் திங்க் அப்போ எழுதும்போது நான் டைரக்டர் ஆவேன்னு நினைக்கலண்ணா. ஸோ ஐ ரோட் அ சீன் வேர் ஒரு டைரக்டர் ஹேஸ் டு மேக் ஷுர் தட் when the real Nambi Narayanan sir comes on the screen and the actor is there, அவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து வந்து மேட்ச் ஆகும்போது ஆடியன்ஸ் ஷுட் நாட் ஃபீல் த டிஃப்ரென்ஸ். ஏன்னா ரொம்ப எமோஷ்னல் கிளைமேக்ஸில் போய் அதை நிற்கிது. அங்கே வந்து பிரேக் ஆகிடுச்சின்னு வச்சுங்களேன், அந்த விஷுவல் வந்து இஃப் இட் பிரேக்ஸ் த மூட் தென் எவ்ரிபடி சே புது நம்பி நாராயணன், அதான் ரியல் நம்பி நாராயணன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த இமோஷன் பிரேக் ஆகிடும். பட் இமோஷனோட உச்ச கட்டத்தில் தான் மாடி போயிடுறாரு அண்ட் நம்பி நாராயணன் சார் வர்றாரு. இட் ஹேஸ் டு பி சீம்லெஸ், இட் ஹேஸ் டு பி ஆப்வியஸ்லி தட் ஹேஸ் டு பி நம்பி சார் ஒன்லினோ அப்படிங்கிற ஒரு தாட் வந்து மைண்ட்லேருந்து பாஸ் ஆனப்புறம் யூ ஹேவ் டு கெட் பேக் இன் டு த எமோஷன். தட் வாஸ் த சேலஞ்ச் சார் ஒரு டைரக்டருக்கு. நான் அது எழுதும்போது நான் டைரக்ட் பண்ண போகிறேன்னு எனக்கு தெரில.
பட் அந்த நான் டைரக்டர் அவன் முடிவு பண்ண அப்புறம் எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லாத்தோடைய பெரிய சேலஞ்ச் இதை நான் யாருக்குமே சொல்லலை. பட் என்னோட எல்லாத்தோடைய பெரிய சேலஞ்ச் வாஸ் ஹவு டு ஐ கெட் இன் டு நம்பி சார் ஸ்கின். ஏன்னா இவர் பார்க்குறதுக்கு ஜேம்ஸ் பாண்ட் மாதிரி தான் இருக்காரு சின்ன வயசில், அதோட ஹேண்ட்ஸம் மேனாக இருக்காரு. ஃபேர், குட் லுக்கிங், வெரி லீன், யூனோ சின்ன வயசில் அப்படி இருக்காரு. அட் தி சேம் டைம் இப்போ பார்த்தா கூட ஒரு தேஜஸ் இருக்குது, ஒரு யூனோ தெர் இஸ் அ க்ளோ அபவுட் திஸ் மேன் தட் யூனோ இஸ் வெரி எவிடென்ட். எப்படி பண்ண போகிறோங்கிறது ஒரு பெரிய டென்ஷன். ஏன்னா நடிப்பு வேறு, ப்ரொடக்ஷன் வேறு, எல்லாமே. பட் இது ஒரு டேரக்டர் ஆக்டர் வந்து சேர்ந்து பண்ணணும் அதை. ஸோ அதனால தான் நான் வந்து வி டிசைடட் ஆன் 2 things. ஒன் இஸ் நோ ப்ரோஸ்தட்டிக்ஸ். ஸோ என்னோட சொந்த முடியை, சொந்த பல்ல எல்லாமே நம்ம இதுக்காக சேஞ்ச் பண்ணுவோம்னு முடிவு பண்ணிட்டோம். அண்ட் ஐ செட் எனக்கு வேறு படம் எப்போ பண்ண போகிறோமோ பண்ணுவோம். ஐம் நாட் கோயிங் டு வரி அபவுட் த கண்டினியூட்டி. ஐ ஹேவ் டு கெட் மை ஓன் ஹேர். ஸோ இஸ் டு சிட் ஆன் த சேர் ஃபார் 14 hours டு கெட் த ஹேர் ஒயிட், பியர்ட் அண்ட் முஸ்டாஷ், ஐப்ரோஸ் எல்லாமே ஒயிட்டாக பண்ணுறதுக்காக ஒரு 14 hours ஆகும் எனக்கு. அட் த சேம் டைம் அவர் எப்படி நடப்பார், அவர் வந்து எப்படி அம்மே பகவதி சொல்லுவார், எப்போ சொல்லுவார், கையெல்லாம் எப்படி வச்சுப்பார் ஏன்னா பேசும்போது. இன்ஃபேக்ட் எண்டில் வந்து நம்பி நாராயணன் வில் டை அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்படி அந்த எப்படி கை அப்படி சுற்றும் எல்லாமே வந்து மனப்பாடம் பண்ணிவிட்டு அதை ஒப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண ட்ரை பண்ணல. தெர் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் வாட் ஐ எம் சேயிங் ஆஸ் அன் ஆக்டர். அதை மனசில் வாங்கிட்டு வச்சுட்டே இருப்போம் நம்ம. அது எப்போ வரும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியக்கூடாது. ஏன்னா அப்போ நாம் இப்போ இதை சொல்ல போகிறோம்னு தெரிஞ்சால் யூஆர் அவுட் ஆஃப் கேரக்டர். இட் ஹாஸ் டு பி த கை. யூ ஹேவ் டு சே இட் when he thinks he should say it, அந்த மாதிரி. ஸோ அந்த லெவலுக்கு போகிறதுக்காக ஐ ஹேட் டு கம்ப்ளீட்லி இம்பைப் நம்பி சார் இன்டு மீ. அண்ட் அது நான் பண்ணும்போது எனக்கு தெரியல, அதுதான் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு கூட எனக்கு தெரியல. அது எனக்கு படம் முடிஞ்சப்பறம் நம்பி நாராயணன் சார் சொல்லி தான் தெரிஞ்சுது, நீ என்ன மாதிரியே பண்ணியிருக்க. இப்போ சொல்கிறதெல்லாம் வந்து படம் முடிஞ்சப்பறம் தான் சொன்னார், படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு அப்புறம் முன்னாடி சொல்லவே இல்லை. அண்ட் தென் த வாக், த டாக், த வே ஹி கீப்ஸ் ஹிஸ் ஹேண்ட், எவ்ரிதிங். பட் சத்தியமாக சொன்னேன், படம் முடிஞ்சப்பறம் அது போயே போச்சு. If I can't do that now. So it's like I was possessed.